मुहूर्ता भवन्तु। ओम गट्टी पे अंदर కూడా కడతలద్దును ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయితాం ధ్రువం సుప్రతిష్ఠితమస్తు సుముహూర్తమస్తు ఏతత్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నభానాం గ్రహాణాం అనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు। ఓం అత్యంత అనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు। రోచనా రోచమ సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానతో సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్ ఆ సుముహూర్త వేళలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకొని ఆనంద అనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు అంటే మంగళసూత్రానికి పూజ చేయడం జరుగుతుంది। పూజారి గారు नमोस्तुते मांगल्यगौरीदेवताय नमः। ध्यायामि ध्यानम् आवाहयामि नवर्तकचितसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं के आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकेन स्नपयामि वस्त्रोपवस्त्रार्धे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्धे अक्षतान् गन्धान् धारयामि अलङ्करणार्धे अक्षतान् हरिद्रादिकुङ्कुमविलेपन सुगन्धपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। भवस्य देवस्य पत्नी नमः सर्वस्य देवस्य पत्नी नमः ईशानस्य देवस्य पत्नी नमः पशुपतेर्देवस्य पत्नी नमः रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः भीमस्य देवस्य पत्नी नमः महतो देवस्य पत्नी नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं दीपं साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वन्यना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दिविरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोरात् दिव्यज्योति नमोस्तुते। साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं गायत्र्या अग्निप्रोक्ष ॐ ऊर्ध्वस्वः सत्यं वर्तेन परिषिञ्जामि अमृतमस्तु अमृतो वस्त्रनमस्य स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपाराय स्वाहं व्याराय स्वाहं उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलपूर्तस्वर्णपुष्पदक्षिणानि समर्पयामि मङ्गलनीराजनं हिरण्यपात्रं मदो कर्पूरं हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं दधाति मदव्यासानेति
एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुश्चेजो दधाति श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं नीराजनं गृहाणेदं पञ्चवर्तिसमन्वितं तेजोराशिमयं दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, जगदम्बा महाराज्ञी की जय। नारायणाय विद्महे महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। वाग्देव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणत्रय नमस्कारान् समर्पयामि यथाशक्ति राजोपचार भक्त्युपचार पूजा स्वक्तिशक्त्युपचार पूजा समर्पयामि। ध्यानापानादि षोडशोपचार पूजा च मांगल्य गौरी देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। भंजन रापंडी ఒకసారి ఈ శ్లోకం చదువుకుంటూ అందరూ కూడా మంగళసూత్రానికి నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా అనండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబికే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే నమో దేవ్యై महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। ओम